एथिर अनुसरण तुम्हें जदि करि पारिबो फॉलो करि पारिबो देन यू कैन बी सेव्ड। हालेलुया। लोक कहते अनुग्रह दि जाए समस्त जगत को, समस्त जगत लोक मान प्रभु कृष्णार्पण हेले समस्त परित्राण, ओके ऑफ कोर्स, लेकिन सब लोग उद्धार नहीं पाते, समस्ते परित्राण पाऊ नाहंती। आजिर जुगरे आमे अनुग्रह पाउछु पाउछु बोली केमिति जानि पारुछु कहंतो? अनुग्रह खाली कथारे नहीं केतेक रूप रे प्रभु देइछन्ते। हालेलुया। काहे देइछन्ते? अनुग्रहर केतोटी रूप अछि। फॉर एग्जांपल आमे जो सुसमाचार शुणु यहाँ को कहा जाए अनुग्रहर सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। बुझले? तो आज सुसमाचार प्रचारित हेउथिबारु जना पड़छ अनुग्रह उपलब्ध। ओके, द सेकंड थिंग जो वाक्य आमे शुणुछु यहाँ को कहा जाए अनुग्रहर वाक्य, वर्ड ऑफ ग्रेस। सब रेफरेंस अच्छे काढ़ा दरकार नहीं। आज वाक्य प्रचारित होछि एथि द्वारा जना पड़छ अनुग्रह उपलब्ध। जो पवित्र आत्मा हमें पाउछु तांको कि ना अनुग्रहर आत्मा। हेब्रियो 10:29 तेबे भावी देख जे ईश्वर पुत्र को पददलित करिअछि नियमर जो रक्त द्वारा से पवित्रीकृत होइथिला ताहाकु सामान्य विषय बोली मने करिअछि और अनुग्रह दाता आत्मा को अवमानना करिअछि से केड़े अधिक गुरुतर। अनुग्रह दाता आत्मा बोल जहाँ इंग्रजी रे देखा जाए स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह आत्मा। प्रभु धन्यवाद देव। हालेलुया। आज तुम्हें सुसमाचार शुणी पारुछ तार अर्थ अनुग्रह दिया जाए। प्रेरित 20 अध्याय 24 पद टिके पढ़ंतु। प्रेरित 20:24। हाँ हाँ, अनुग्रहर सुसमाचार। प्रभु धन्यवाद देव। हालेलुया। अनुग्रहर सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। अनुग्रह दिया जाउछि सुसमाचार माध्यम रे, अनुग्रह दिया जाउछि वाक्य माध्यम रे, अनुग्रह दिया जाउछि पवित्र आत्मा माध्यम रे। जे पवित्र आत्मा पाइले से माने अनुग्रह पाइछन्ते, जे माने सुसमाचार सुनुछन्ती से माने अनुग्रह पाउछन्ते, जे माने वाक्य पढुछन्ती से माने अनुग्रह पाउछन्ती। शुणुछन्ती वाक्य से माने अनुग्रह पाउछन्ती। आउ जे दान हमें पाओ कि दान? अनुग्रह दान, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। आज आज गिफ्ट्स ऑपरेट हे पारुछि मन दैट मीन्स अनुग्रह पाइछ। आ कोन पाउल कहते जे सेवा कार्य मु करूछि ताहा अनुग्रह द्वारा पाइछ। मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेस सेवा आज करी हेउछि आज्ञा, आत्मा लाभ करी हेउछि, मंडली स्थापन करी हेउछि, सेवक मान को गढ़ी हेउछि, अनुग्रह पाइछु। आज जगत रे चलीछि बोली अर्थ। आमे प्रार्थना कले काली आपण माने गाउथले गोटे गीत ना कहथले कि सिंहासन प्रार्थना कले को सिंहासन पाको जाउछ? अनुग्रहर सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस। आज प्रार्थना कले प्रभु हम प्रार्थना शुणुछंती, उत्तर प्रदान करूछंती। आमे प्रार्थना करके तांको निकटवर्ती हेई पारुछु, तार अर्थ अनुग्रहर सिंहासन पाखो जाई पारुछु। तो एई सकल माध्यम रे अनुग्रह दत्त होछि आज। किंतु शुणतु अनुग्रहर जुग बंद हेबर अर्थ कोन जानछंती? ना तो गॉस्पेल मिलिबो, ना तो वाक्य मिलिबो, ना तो पवित्र आत्मा मिलिबे, ना तो गिफ्ट्स ऑपरेट हेबो, ना तो प्रार्थना करले प्रभु श्रवण करिवे, ना तो सेवा कार्य वैलिड हेबो। अनुग्रह आउ नहीं। अनुग्रह माने कौन भावुंट आपण माने? अनुग्रह वाक्य देखाइबी अनुग्रह माने कौन आपण माने जानिबा। अनुग्रह आम्भ मान को कौन शिक्षा दिए? तीतोस पत्रिका
2 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ତିତୋସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟସ୍ ଚାପ୍ଟର 2 verse 11। କାରଣ ଆଇ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭଲରେ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପଟେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ, ଜଣେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡବଲ ଡବଲ ପଢ଼ିଲ ବୋଧେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ହଁ, ଏମିତି ଡବଲ ଡବଲ ପଢ଼ିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ସ୍ପିଡ ପଢ଼ିଦିଅ, 11, 12, 13। କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି? ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ କରିଲେ? ଆହୁରି ପଢ଼, ଆଜି ଜିରାଇବର ସେଟା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ, ମୋ ପଟେ ଦେଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। କିଏ? ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ। ଆଉ ଥରେ ଏବେ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ओके, रमेश जोर से पढ़ो। कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वरଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ କରି? କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ମୋ ପଟେ ଦେଖ, ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ତୁମେ ସାଂସାରିକ ବି ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଅଧର୍ମ ବି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି କି ତୁମେ ଜମା ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ, ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆଉ କ'ଣ କର? ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ, ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଏଇ ଯୁଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ହଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ପାପ କର, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି।
तो जानतु एमाने को आत्मारे कहते कि अनुग्रह दत्त आत्मा तो नुहति एटा शैतानिक आत्मा अटे। अनुग्रह आंभ मान को शिक्षा दिए कि सांसारिक अभिलाष रे पड़ो नहीं, अधार्मिक जीवन यापन करो नहीं। तो केमिति करिवार एई संसार रे सुबुद्धि धार्मिकता और भक्ति भाव सहकार जीवन यापन करी प्रभुंकर गौरवमय प्रकाश निमंते अपेक्षा करो। तो जो माने सुबुद्धि धार्मिकता और भक्ति भाव रे जीवन यापन करू करू लोक मान को सही भली चेतना देउ देउ प्रभुंकर आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा को चेतना दियंती से माने प्रकृत रे अनुग्रह प्राप्त और से माने प्रकृत रे अनुग्रह रे सेवा करूछंती। बाकी सब डुप्लीकेट फेक, चाहे वो जितना बड़ा मिनिस्ट्री क्यों ना करे, सब अंडा मुख से ले आ गया कहते